Ay, ayan, kabalaka na. Sir, Saan naman na? makabayad ko, ana. Mo dahil ni balay ni Tilma Piris. Ayo. 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 Oy, Oy, ma'am. sir, dali, sir. Ay kasi Tilma Piris di ay. O, dali, sir. Sir, pungko, sir. Pasensya lagi ka sa among balay, sir. Pungko, sir. O sige, ma'am. Salamat kay ma'am. Pungko, sir. Ikaw dahil itong mo parilis, ma'am. O, ako to, sir. Mo parilis. Tilma Piris. Dara, Tilma Piris. Nya, ma'am, yang... Mo ni mong balay, ma'am? O, mau taon na akong balay, sir. Langanin, magkayo ni ma'am. Nakay trabaho, ma'am. Wala, sir. Wala ko'y trabaho. Wala kay trabaho niya. Unsa o maning... Yung sa may pangita dahil ni mo. Pangitaan na bago nagpaagi, sir. Makabayad ako na akong utangon, sir. Na, takuha po sa imong i-release, ma'am. 100,000 niya. Mo ni mong balay. Sus, wala man na sa balay, good, sir. Ang importante, makabayad ta. Bisan pa niya, wala kay trabaho niya. Unsaon na lang man eh. Makabayad lang lagi ko, sir. Ay, Murag, kabalaka na, kamabayra na. murag alanganin gini, ma'am. Murag Dili, gina mapangitag paagi, sir, nga makabayad. Ayaw, rag i-delete, sir. Ipaprovahira na dito, sir. Kay, ikaw rin bitaw nag-CI diri, sir. nabisan pa, ma'am. Pangitaan na ta nagpaagi, sir. Kung saan man po na ako na, ma'am. Ako'y magbayad mo na ni nga. Kung sa may wala kay trabaho niya. 100,000 pagina imong i-release. Dili, gani, sir. Yan, naunsa. Itabang ba kung kuhan, sir? Kay init man kay, sir? Init nga, murag bago man ka naligo. Unsa man ka, ma'am? Init ba kay, sir? Init ka niya, murag bago ka naligo. Initan ka. Init kay, sir. Ayaw, kabalaka na, sir. Makabayad ko na, sir. Ayaw, kabalaka. Kung sa pagbayad ni mo ani, wa man kay trabaho. Anong trabaho, good? Sus, dali na kayo na, sir. Sus, Ako pa, makabayad, di ko na, sir. Sa may bayad taon ni mo. Sus, ay kabalaka, sir. Imo man lagi panghubo, ma'am. Init, ikaw kuno, sir, initan. Initan pa ka? Oo, bahala. Nga ulan-ulan, pero init, sir, no? Ay, Basta naku. mag-ulan-ulan. Init ng taon nga gaulan, may tubog na, magkanino ron. Makabayad ko, ana, sir. Ay, murag madilit gini, ma'am. Ayaw, sir. Makabayad ko, ana. Grabe. Makabayad lagi ko, ana. Makabayad ko, ay kabalaka. Makabayad ko, ana. Murag dili kita maalanganin, magkuhanin no, ma'am. Dili lagi, sir. Makabayad ko, ana, sir. Ayaw, kabalaka, ana, sir. Saan naman na? Makabayad ko, ana. Ay, murag sabot-sabotan na na to, ma'am, pero Sabuto na nato, sir, ha? sus. Unsa man taong ka, ma'am, oy. Ayaw, ako sige pangwanda, sir. Basta kayo makabayad ako, ana, sir. Ay, unsa naman na, ma'am. Makabayad na gani ko, ay. Sige, ma'am, kay Ogwan. Ako na lang manukot, ma'am. Kanina lang. Oo, basta Ayaw kayo ka dito. makabayad ko, ha? O sige, ma'am, kay Approve ng 100,000? Mag-aprobahan rin din ako, ma'am. Approve ng 100,000? Oh, Sige. Salamat, sir. Murag okay rin, ma'am. Sige, ma'am, ako rin manukot din rin mo, ha. Salamat kay sir. Okay. Kana Okay ba? lang, ma'am. 100,000. Kasabot ka, ha? Okay, murag. Mayo po kayo, Oo, ma'am. mga ganun, O, sige, ma'am. Sige na, Salamat sir. ka, ma'am. Salamat, sir, ha? O, sige.